العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. عملة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نكوا درس التمر والسبن النوند. غير يا أوا باب هلان لندي باب دخول الخلاء والاستطابة. جوغلو يمبابو أدو دو سنوندن دو ليموندن مبابو. كباب بهاكيني كي واتني آداب قضاء الحاجة. haju tuge mbabu awagel babu khorenga dina ke non awagel odina ke timainga ke babu kunu orni fara alayhi salatu wassalam arotu inu ho damine mahari haju tuge mo arotu inasu su kamantin keno islam o ke timenya koyin kenya ni kenkota odigamu kandan kamma haju tugen jukunu kanun nogonti warnoti haju tugenga atakan nintenna hilwa haju tuge wa nogoni kenya na kanu nya nogonti haju tuge wa nogoni kenya na gunne nya nogonti ahami idan hobe gani haju tugenga jukunu beno ga de takan ninten non hilwa jukunu wari kunni fi'liya golli manyani kun jikunu wa nogoni kunni qawliya sehmanyani ken dan ken kota oda hokoni susuka manden nogoni sehmando golli man nogon amma lenki o hokoni ni haji tuge mo gunnen qara nogonti angana munana haji tuge nya gunnen ni angana munana tanjiye nya ma walla angana nya amunana khayti nya dan haji jukunu bienu ga non kai angan kawanta ni nagani owa diga mun ken kamalen ti alla dunya hanan ni kannanga angana munana haju tuge nya gunnen nogonti kenya an yastatira an a'yunin nas inda qada'il haja anna suturenya bakka sorunya gommaga haju tuge birena gunnen nogonti kana me kamma gunnen angana munana haju tuge nya gunnen ni angan ko ho hana be dawarni annan sure bakka soronga taagunu dingira ya maga daga tanjino soronga taagunu dingira ya maga daga liqaiti nyano mana maga daga haju tuge nyano soronga gollini dingira be tengingenga place je maga daga haju tuge nyano kan aliman hankinga ne gilla wasoron torno atimenno do tanjike atimen alla tonwa anna du suturi baka soron nyawo mughira ibn shu'ba atifara alayhi salatu wassalam agana alayhi hajun tugana ala tona daga innogon maga suturi baka soron nyawo susu kawman agono haytaagunu kandaka kaytaagunu ana daga halana tanyino mo walla agara la to ga honne ta khaya renga wali kayto nyanam kebe de jukya alla tuna manga suturi baka soron nyawo soron nyaringan tanga dingirabe hinu hilli kunnan kite hanan ni kannanga soron nam magangai hillandi maga tawu dingirai kebe soronga atime aju duega time muku mawalla iga kanne muku kusatnu hilinan kitiya du sutura imbirenga haju tuge hakati nga gunnen no lato soronga magangari galiban angana hajin to gana gunnen di seru sugara ngari aw batten to qason no kunni hinwa serenga ntaga ba mungunu ken mawalla ngana hajin to gana serenga na ga ampa ju tuge kannem muku anya hankan jambe nga anya tanji kanne nga galiban awa oto qason no men ntaga ba ga mungunu ken antaga baga mungunu kenya ni hi gabe ana nonga parendo ke adaw biya gara kinoi nan tanna do suturi bakka soronya ko hi gabe ana danange ngadiga mun honne nya kambaka hi gabe ana nonga na hampo kor nya no
hana ni kan nga suturu ni serenta kan ne muku serenta anta ni ke khawal warni harando lemnu ngana me kam mai gadaga ware al angal khajin kam walla anta nyin kam man ngun tawu nyana no man ngun tawu tono dan hi ga be nyana no kangara la to gunnen no nangaro digan no sere ya ga dantanga dan serenta kan an so be ngalla makammo kangana daga tanyi lemnu naga mawalla ana daga al khajin lemnu naga ina walla min tawalla ngun tawu nyana no kenya nangane haju tuge nyana gunneni awa hataji nan Allah tenya amma o karanu hay mo bellen ko gunnunga ali halan sunon tenni na sabunya dingira du benu ga ti sagandi place nunga angani ni hella qure nyana nunga jogen tadi ko honta haju tuge ngana kinyanga walen ke bakke banyo anta katanga teleti karabe anki ngana daga gingi nganga soronya ni konu witen no angana ampalle ko ina na hella qulle nya walla anta katanga tele place yo tanjinga naranga ma walla ju tuge ngana nga wahalen kan pakke banyen sasa gunnu kudi wahtaji ni shababu nu ngaini na aranya siti qaw ngana rono ina jogon taga gunne no kembeti maketan tawo yare suturan kan pakke banyen islami nga tawo nu kusan nan kawanta ko kana ni na amma kanonga gella gana yanke ngani honnan kaynyai o manu beno ga daga no gida nyaaru yani wahalen nga kun kita wonni ko galiban gunne ngana jope khagina gunne no amma jogen nan minna angana jonko kimba kanga sorongan kaneno am palle sorongan an karon su sorongan nganda ngana chini an kaga nan jonko seresu ya kebe kan kan nan la waran Allah mantawal idan awa hatajuni hawo ngana kinyon kawantona jogonya taga gunnen no gonni haju tuge mpakati ngana kinyo garo no kunjo go no gonni suturango kitana ngo mamale asaf wa hakka yon to kun Allah hi khore ya idan awa hatajuni na kenya de war warni ganni diga nyana gundu su ka manten amma lenga su so piasas asunya hellan kullen yala kan dim to ngonni ni asunya hellan kullenga sawa hataji ni ona jogon ka palani gunnen no gonni kawo ngana kinye haju tuge nganya na dingran bene ngaji ka ha mi won hellan ni kanna nga haju tuge nga gunnen ni adamu takhalli fi turuqi wa dhilal haji tuge mbala kunga kilundi ado sirawunu kakati ku kilu be no haykini ke amanya kanun kilunya ba amanya gunnen kilunya ma haji tuge nya kilunno sirawunu kaka ko haga ni sirawunga kanunya ni mawalla gunnenya ni surunya ga duna nati iteke sirawunga anya killere mwani ga dangini mawalla gonya ngano garutu ma iteke ure mawalla suraga ni masala iteke ure maga haji tuge ken palas ka na sabunya angana haji tuge nyanonga kubenu ga munna lituma no igana al khaiti nyinonga migana tanju nyinonga iwala tunu bakanonga ambi katona igan ko tumay be nyana nonga intaka nyana no awanya na wahali nga danga non kam hakar nyu gona ngarni itu qoro nga al khaiti nyinawre surunna rinati wattu mona iteke ure ka inta tawra kitana inati sobe ngawre na dang yala ma hakinya idan awa hataji ni killin kanundo sirawunun kay gunnendo kanun no no olla to baka haji tuyi nga ku palas no kay ngaji kya hanni amma ko kanunga o kilunna lo galen karanuya amma ko gunne kille suwaga ni kille nga ga gunne no woni ma haji tuyi nya magati sere ndaga bari nyere maga nyanunga aganya mo mo masrega dangi no kotati kenga ware kenga al khayti kama magana ware kenta nyi kama adigina ya makammo iten ka kununya ni magati ke itella to wa mawalla ke itena erai la ite su sirawnya gai waliban surunya ga tauna sirawure ma al khayti no fa makammo ma al khayti no idan itre mun kawanunga itiyo gonwalunga itre mungiya kenta ganini hilla thamaratun maqsuda ado thamaratun muhtarama angay tego walla lemme ngay ka lemme ke serenda igana makammo kanna nyini iteke siraw ngay sasa kenyi teka awre ahaju tugen to wononga warna ngana haju tuganonga galiban haju tuge ke harno lemmu kuya har lemmu ku ganta igene soronga nari gana ke en faju tuge ni lemmu kuya iranta ta won kenyi to wato kono tiken
makamo kenyi tiga aha jitugen to illa ninga samratul muhtarama angarni itenga ay teke imme har siraw gantai ka anani lemmu kubeno haynonga i hormanten ko tamare makamo agalato gunneni mogo siraw gantai mogo magali kayta wure wonni lemmu kubeno hay ko ni hormanten matamare ma hormanten ni idan anga tamare ke wurale kaytin to kono tare me ke sababu ngaji ka hami idan hobe gani haju tugenga itun kaga wure ado sirawunun kaga wure idan ado kilunga anta gemme warni soronya hajun na ko palasuniya galiban soronya na kilun no won galiban soronya anta gunu itun sirawunun wure idan anga daga hajun tunganonga anga islaminun toro ahami sikandin ni kannanga kenya adamul bawli fil ma'i da'im haji tuge mbala tanji mbala kunga jidu manten tanji nyankoni alqaitin qawarna non makammo gelli qaida nyani ke usulun non ho wana koni hone nyagan ho goren qawarna di mantaruna awaruna di tunganga ti jalla fi ula ansar non bilanna magati lidangani uf annam maga toromire bote sefe koni hillidangan makammo idan ken kuna ni hilli kadwa kenta goronda kenga takatu ne makoni ora hamu aya kedi nanti jaga sarnon pilikatu ninga ken qawarna nogon warnu hoga koni kengan goronda ken sasa tanyinyang koni maga tanji jinno gon alqaitin ta maga nyano wadangi kenga makammo idan jinga agi battenya na ganta urnu maga tanjano to anu nanu ni nenya hangen jinya kebe ga urnu makammo amma wal ahsan wal afdal anna tononga warni sirsa ga nangar tanyi kenyi no gon akaman ta minni gel da kunya ga ne galiban jibe ga na ganta urnu madam anga tanyina no gonni anga baga watenya kin jibe ga nta urnu soronya ga tanyina di mawalla ga le qasinya ronadi anga ba al bilharisiya awake wattekin wal askarisa ke gani wattenya wake ga kin kukitene junube no gi bateni ganta urnu kanjenga nyani ri ado sobe ngaroni no goni tu surado mege ngaroni ri madama iganta urno watu iliki ngaji ka ha no idan kenya ni nan tanji jinga jibe gi batendi ma ken kadama anya kanu da anya gunni ri maka to gon ay gono kan ne ma yana dalanga tayna kusa tanyino la ma ken da war madama jingi batendi maka da war maka tanyano nakatandin ni kananga adamul bawli fil juhri tanyimbala kunga kumbun qaga non hakkar nyugo nangarni bunnenga ella duru nyani ka anga munna nan tanyanga gummaru nyanyi nino makenta nonga kungu monu benu haykinu kuya maka tanyi nyangi non maka tanyi nya gumbanu qaga non warni hobe gani gumbanu nga anya kenta hibe gati makamo awali bananga ne tanjin no gondi homma kada ga bogu tanjinga manyiramu kenna honenye makenya hono wonu ngai ga koton take sama kirawanya na baga no gon ananya kallen sababun nyanto ray bakka no gon ay ho da mineral bakka no gon kebe tuwa ngan tanke mo kenya na tanyinya gummanu ngano gondi maka dabar kumben no gon maka dabar ho haga ni kumbenga gumba manya ga ni makumbenya ga ni gunnen no gonde maka tanjinya no warni shaytanun taquranu ya shaytan itagun ku dingere kumbundo gumbanu ndo sobe palasu itaguran ko dingere mekent warni mu'arrikhina nunga konini walil min Allah ta'ala nan dobe ga ni Sa'ad ibn Ubada Khazraj imman kenyen Madina kebe hakini kei iwa ko nyini nan takallen sababunya tanje nyadi kumbe non ato akallen sababunya tiadi mu'arifina nunga kebe ko ni nakaramo ni kennike eti akallen palla daga joga nya no gona tanji kumbe no gondi ayon gimbo kemba tar joga kan ko
amma gede qase wa madina gangwe lina mbuken no gon madina kon na mu na abiyat nu hillikuni sa'du kallen no gon abiyat hanan ni kan nga nanti qatalina sayyid al-khazraj sa'd ibn ubada oda khazraj imman ke wura raga na kari kenga ni sa'd ibn ubada wa ramaynahu bi sahmayn falam nuqti' fuada oda bunuti tamuhi la yoma futunda sonno men ora sonno mel laga nakita naam kekko ni gede qasiyo godi madina na tuini madina ko nanti imman ke kenga ni sa'd ibn ubada ida karti tamuhille ma futunde nya sonno mel walakin kekki de manega no gondi mo ara kenen ngatibe ko nyanda gara kanji kibe nya kumbe no kenya ni ahoga ni kummu manga jinnanu shaytanu palasinya ni maadu ngeta gun kum maadu ngeta njenya na kum kenna hone nga makammo kibe ga bakka katanga kumbe kino gon antatu makammo sababu bega anyana nantu umma gatanji kumbe no gon kenni kay ko bega bakka antatu shaytanum palatinya ni kebane kotel makenya he worni dina kebe hakini kay Quran Allah subhanahu wa ta'ala alo jukundi kenga agana ho da minne Quran nanti kemanya wa sababun ko no igata manya kyan makammo ho da minne tunganga no kumai awakko no nanti garo kumai kyan farim alayhi salatu wassalam agara ho da minne agaro okumai nanto na to gononga awat ta'lilu nyana odanga ta'lilu likanna wa sababu nyana nanti gati kemanya kebana igato magatanyi kummen no gon ho hiti kebane kotte makammo orna nyime dangay salasatul usul ni laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib tungam pagaro kuma hati walakin albirru ada hotana kilima makki kino daga mo gonya ahlus sunna wal jamaa dundu man kibarin ta o maga dina kenon o daminne o gana ragan ka bangene sababu be garanya farenga ro kuma ya o bangene ya ma ho da minno gan kawanta na koni dina nyaga ni o keri nyaga do wakonwa o keri nganta ho no go no boni nyaga do waka koni ne amma ho be gani bid'a munga mo walla ahlu shirk ikunga ho da minne intanya nan nangani ma iganan kinya ikompe nganna ho yogo bagani nakina nakamo iga tike manya linsa kata aganya mo be na konan nangani aranta kempaju konnanda abadan manna ho bagandi anga to kama gana ke ngundu kina dan gundon ke bare to ko ma dina kit ma gundon ke bare ngana gundon to magano ho aga ni to nga pare na su kono danga sere so aga ti wamme kinin karanga gundon yani ma garana ana ran kalle mbane ma tanji kumbe ninta konnanda ngani mangana ke bagandi ho tanu nga shaytanu palasi mbane do adanga na tanji kumbe kedi ho be gan kitana geli sama kundu kenta naga baka kata nga atu suntama amma gundon tano ngade gundu suntano amma hobe gani al-mubtadi'un bid'ahum nga ado hilla kafano modin talibu iya daga mogoni ken ho dammini na gundo malle iranta anna hana kalma bani mi gana mani ho raganga intanna hana tungun kaide gare nambaran tunyen inan ka luku bana gana ina ko yugo konan dangani kebe gani hari adina taliba bucini ahlu sunna wal jamaa taliba bucini nga kebe makammo anna nyini kum pusere qore nya hankille aga honnera gana nga ke ngundo kinna dan gundon kibarin to kuma dina kenwa hinsu kawmanten na daranya ngaji kay hammi karagandin ni kannanga adam istiqbal al-qibla angane hayu tugenya na gunde na nya tanji nya al-faitiya maka nyon koy kimbaka maka balle ko takriman wa tashrifan lil ka'bati llah uruge do daron tawo ya alla ka'ban nanga makam anno yo gonu maka inta korosni abadan ikungari tanjiranga ta iwata ni mo be ga gemme makinda kimbaka nga korosi agati karabe maka tanji katan agati karabe ma al ghaite nya katan anjon koy xingenna nga man anjon koy bambunga amma ma anjon koy kimbaka nga ma kam palle ko ngaji ka ham
hadithu hilliri jonko yenga kata kimbakanga Abu Ayyub al-Ansari haditha ado Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab haditha illi sayaqa ma kebabu nogondi kuni hadithu hillai asusu kaumantengi dalilu yani kam kubenu gati haji tuge nga haramun tenyani nan jonko kata kimbakanga gunnendo kanu su kaumantendi Abu Ayyub al-Ansari idalilin na haditha ke won farin da rakomo we ada slogwa kama ga jonko kimbakanga kama ga jonko kinkenna ngale qaiti ndo tanjimbre kubenu gata wa gemme ay go ti mutlaqa na gemme ya mutlaqa ay go no qati awa gemme kanun ni qanta gemme bunnen ikadalilin ni kanna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab haditha tuwanon to na kubilli kapamiya ona golli tusiya o golli ti kammo gunnen da haram tenyani mutlaqan ko hanta dinginan nan an jonko ni kimbaka ngamanga palle ko ne amma kanun ni haram tenyani nan jonko kimbaka nga qadarura nganari an palle ko ne an jonko ni minna kenna ngaji ka hami oni kapami o golli ti afundwa gunnen ki hanta gemme mutlaqan amma kanun ni daruri awa gemme ke tan nan palle ko kanta gemme nga an jonko ne ngaji ka hami tumunin ni kannanga adam istiqbal rih nanjon koy hanken kai haji tuge mirenga anta gemme na sabunya hanken ngane gilli anga tanje kebe nyana mangal khate kebe nyana awasa gana katanyi meramu sababu suga ke bane kotta ko tan tano warni hanken ngane gilli waliban angala tanje ke sankinya angana sanki sarwani ramanga mantarone idan ko seno ngan koto o maga o kuslaminu ido kuma o gana tanyi nyana ma wallo gana qaite nyana o mo jon koy hanken ka maji ka han kenya le foto rasulton makam mona ku kuros ya gana tanyi har kanu ko non hanken ka tikare mo hanyon koy no ha taliban anga baga sankeni katanyi ramu keni may mandi keni tunni nyaruni ni kannanga al istijmaru bi thalathati ahjab madama nga gunere jilla nyina ntamma ta am pataji anga senunu mogobe jintamma sasa anga kawarantere nyana ti ko chunchu sikia makammo so lunya ga kite ma ho damine sonandi ho nyaga ni mafuka hawnu nga ko ni tisina abaka no na manya ho melekia amma nya sobi nga manya kentana nga oy menu dangani de aga itikenga ho damine sonandi ho nyaga na wagge manga na kita al khayti mbire nga matanyi mbire nga gunnen no ni annadu soronte illa ar-raws wal izam ma ganta khuru adu qotte kunta ge mo ga sonuntu makammo ho ga haram polo mo sobe nyagani ay ma sonotike makammo ma ho ga siro mo qotte nyagani ma ga sonotai nasababu nya fara alayhi salatu wassalam ati zadu ikhwanukum qaqil muslananyen fare me walle be ganyaro jinnanun naga ari sharti kya kamana laydum kinya nanti qotte su alla togonga kono qotte ke kamay gembirenga iwa ganyina na kawa tiyem po gabe nyini ken qotte fare ngake laydum kini jinnan kenya nangara qotte su ganga alla togonya kona kamma ika waqti yum po gabe nyini ken qotte kenya nan tagemme anna du sono ne nyati kannanga qotte ngaji ka hami dalil suntano kebane qotta farandi zadu ikhwanukum khaginunga islam na yen qotta ngaji ka hami gon walakin kitabe nganunga irshadu salik ila ashraf al masalik ken malikin kitabe nanyi galinginda صاحب الرسالة ما والله شيخ خليل وهكذا يقرأ آداب قضاء الحاجة إذا جيكل بينكوني نيرت قال لك إن كوتا حقة النظر أما كتابي هاي كني غني مالكي عسكر العراقي غني مالكي يعني وهكذا نقول كتابك نغني ننتي مريد للبراز حاجة تغانا موروندانا في الصحراء بنيني يطلب موضعا أو موروندين أنا خلاص falas ke mutma'innan asunnu maqabuntenga asunnu tenkuntenga wonni angana daga alqaitenya falas ya angan karum paini yani an kilu ta tanonga idan falas ya muru gunnen dikke be kilu ta hingam halla hayentanga kara hayentanga
makammo ankidu tagunte ane tanyindo sobe ngantaro anyiram ngamo ka ando al khayti ngana mi angan karon payni galiban kilu tagantano kena gati mutma'innan ado ke ta'bir wagal ta'bir se falas muru kebe asunno mo afabun tengan rakhwan anya dingiran nen kai ay layyin sahal rakho atene ni kannanga asul dingira kote warna ngana tanyi dingira kote nga mangana al khayti dingira kote nga tanjikina sankinanga amma dingira ne kebe ka tanyi sugunu angana tanyi no nga galiban anta kena nyaramu kenyan ati rakhwan anya dingira nen kai ba'idan anin nas anyi ala tani bakka soron kai soron gantanga alla dingira la yastaqbilu amma jonko nya katta kimbakanga wala yastaribiru amma halle ko kimbakan kai wala yakshif awratahu amma ila uranqa ka bangandi hatta yadnu'a maganatin to min al-ard gelini makammo haju tuge bire gunnen no gondi maga dungal lawram bakkandi ya mangana tinto nyinyenga anna lawram bagandi ya kembre sutura nya sirene makammo ka an siginte ke kusanya rawum bagandi ma walla bagandi de wurkata haju tuge ranga kenda adabu so anga haju tuge na dingere be anga na tinto nyinyenga anna sutura bagandi najike hanu ngone kem palle muallif rahimahullah wa yattaqi dhilla anna lutanga sirawu qay anna ma tinto sirawu nga haju tuge na no wa shati'a adu hankane lak mana jillaku ma haju tuge no nga serenga nanya hari sobe ganda jike de kaga nanya rakenga su antaka mini makammo arrakida adu jibe gi batte na ganta wurno warakidin ni kan nga ji sabatin te kebe ganta wurno ma du ne tanje nyana ken kana on ahal ati wal juhru adakum makammo ho aga ni kumbenga ma du ne tanje nyana akano on yana alo kitabi wageli kitabun posirenga igara donta bunya haju tige mo wonni kanun do gunni su suka mun tenno kem palle ikhwani awageli hignu yogonu ya igama sabaji bakka fare ma alayhi salatu wassalam haju tige brem hadithu li hadisu goda gi islam puntenye fo hawnu ni konini ndaru tanga ikonnenga haju tige njukunu ndi kanu na do gunnendi nali iduran konandanga makammo kesu kane yala wagemme annan sigintantanji yala wagemme tuwanu nyogonu tanta gemme amma honu ndaga ita wagemme lojuru nganari watte wangallan tasiki mo walla le dingira kebe sobe nganonga angana tannan ta go sobe luna nyiramunga ita wagemme annan sigintantanji yani inda daruri makammo amma sigintantanyenga adagantenya ne ho ontai gella gana ya shartu hillinga na timme kun shartu hillinga ma timme mukallaf silaman tage manna sigintantanji hana ni kannanga andan dun tola gunnan tiserin talla urangalla mutlaq sirson talla urangalla kedun tola gunnan kitanne makammo hillandi andan dun tola gunnan si sobe kebe haykini keya antar nan nyiramu kai anta sante nan nyiramu kusaptu hildi gana kite awage manan sigintantanji kai gama kite su annan ta wa asfa Fare sallallahu alaihi wasallam ari sore go sindike ma kaw amta ko ni kunni nyaga ma jogeran ko sindike ari nonga agari nonga amakatu nan taawunan tanyi warni sobenga awa awrairo na iramunga makammo amma asigya nonga na tanyenyi ker hadis santono makenya amma hadisu lil nanti wattenga na an kodonga sigintan tanje nga jara na kuni dhaifu nya kunta sana on talu toro na kun koni makanya idan hadisu sugari gadi ga mun ken kamma kunta sa awage metu ku shatnu hille hanan ni kannanga annan dan takana ku nanti serentangal illa nan dan kana nanti sobe kebe akini kanta santini nallo anyiramu nga kembira wage me annan sigintan tan warna ngarni jogo yogo ne ari ka ma saganu kudi Allah ta taagunu no nga mutlaqan warna ngana tan nan taagunu su sobe no nanyi miramu makanya he dan nawa hataji annan sigiyano amma to sharti hillande ka keta seregan dalla urang Allah mo warna haram tenyani serna Allah urangal islami koni o ma ken da makanya he
amma len ko ra shababu no ngari ga sangati lawra mangani nenga ora ham nan tikenta ga lodina odina ni kananga sutura ngaji ka hame won anda diga mbada ko sama samba ke mo sindike ke kelta ko no anta ko ni kama sun kutume nyang ko ni kama nyaga mu ngatelle jorit dingirabe ay wa shay mo ngara kebe ko asa anteni ba o maga sindike sun kutume nyi ha sinaswa ko ni makamo aywa ke so yunga sirindi kenye aywa inshallah awagelluhunga kubenu gama sabati hadithun nogon hana nikandanga istiqbalu shamsi wal qamar nanjon koy kimakkan lukin kinna hadithu de nantanta gemme haju tige hakatinga annanjon koy kiyenga adu qasr الشمس كنكيه والقمر ادو قصو inat kiyen tuule ado qason tuule amma kenga anta sahan ila ta'lilu litinanti nasa bunya noru nya ne alla noru nun pillen ma nyon koy kunga kadi senta sana masawad bakka farima makammo idan nanjon koy kiyenga mawalla nanjon koy qasonga ho mar kenno hadise be gar kenno na la puntenye hillanini kannanga taghtiyatu ra'si 'inda dukhul al-khala nanni melaga na quhari angana runo jore no gon hadida liken qad fi qanta sana dhaif ho ma sawati bakka fare ma nan daga na runo jore ni ana wasaqi min kamma ala runo jore no wa hawn ngadiga un kamma sikanini kannanga ali ittika'u ala al-yusra na tugenya ankara no gen kamma wa hawn ngake konini nantanga na munna na alghaitinya mangana munna na tanjinya annan tugan karano gen kam iti wonni nugulle mum po gaben na karano genye iti nanto anga tugunu kun kam mahaju tege brenga awal khaite no nyinan kam iru ke diga bi hakini ke yaran ta sabati abadan maganto kana bugodo al atba'u na doktorun ngana sabati ni nanti sawaba nyani awaseren ne mana al ghaite brenga kembara ona saga nanti diga meke asanten makenya he awa hataji ni ona doktor num bino nan ka hike kamma hinanna ya la saban ni kenga ba nan tali khayti mbirenga serenga hataji ni annan tuwan kara no genyai makammo it worni tate kanna ken sigindinia amma dano ikanna kengusu anna anyi mentu kakata nyen ke sabudanga ni anna katu yang kana al khayti nga katu bakanga mo no ya rekam magana serjin kanunga ya rakenda na mara bi hannu nun kamare makanya sere ko man to nyola kenda barnime makammo amma kebe hakini ke ikhwani amma sabati bakka farima hadithu benu garna ke ko ne dhaif ne sasa madama kama sabati bakka farima anna togunu nga ahsan am to bi yanga ni kebiya an kal ghaiti nga jonu bakka nga nyammo be kam makenda bari makenya he aga bakkan kenga nyammo be kama Allah yangari kenda bari amonda tuuri lo ke digame kama warna masbati bakka faare ma alayhi salatu wassalam aji ka hami dan serenan to re tabi'ani aga nda hotorna ahsan dinan tanna du kilipini ku yogonu nyangi aji ka hami kembire nakatani ni kannanga asaltu wan natu jakrin yonko yonkondenga ado akkon kondenga tanjien palle bu faawon nga diga mun ke kam nanti tanjien palle anna istibara murenya yala tanjini ma wanyame itanya na tinginu hillai anna jakrin la ganna gijigi tanjibe nu ka toke no ke di kunabo itanna raga anna konko ti no gombang salto ken sellam mangi amma natruke kenya na timinna no gombangin mashaqal watana na khafa anni hilno wondi worni hobe gani ibahu nganyimu nyenai nanto anga yonkonu anda dangi sigira yogo ya kunyimu kana ne wota awanku mana ya umbe kenya na gata ngani khafa anna maga yonko nan nangi haqqen makenya amma ku gollu libi hakini ke ikhwani kama sawadi bakka hadithan bakka faare ma alayhi salatu wassalam hadithu benu gar na ku koni intasa
warna ngana daga hayni min janibi sahha sahan garanga anda sitti har maremme anta sitti har maremme jakri nyon ko ndenda giji nendo dona yonko mo goyo di tanji kutte nambaga no gonne anta sultan sahambangi galiban awa salsal bawli nyaqina ngan kirsa gumbe anta nyinta sikki wala nyimu ko hayne wonwa tanji ke angana yorno kirsa gun no gondi anta kasik sahambangi nganta sirti igo ngakon ahami hosiren ni kandanga tanji nyeme halle jakrin to rimu gondi tanjinga kuti anna yanki anna daga nyime maga yonko maga gitigi anta sitisa makamo anta sitisa makamo anta sitisa hosirin dikananga anna wara ibn taymiyyah rahimahullah ati az-zakaru kadh-dhar'i in halabtahu darra wa in taraktahu qarra ati jakrin nawqu yaren kombo mogonye yaren kombo ngana kamu khatim bakaman tabak haraga ne kombo suka man haro mumnu ku kombo anyana ya banya ken dalanga na kamu khatim bakaman takap ka angana to gono ka sabat na manta sabat tanjing jakrin kana o kem mogonya hakali so angara anga mere kenya anga gijigi tanjing bakaman tabak kangana to gono sabat na manta sabat adu illa kukun min bidi ahli al waswas kube no gani wisi wa saidun kononga ke wageli ya bid'anuma warni soronga no ngatunga ngari jarabi ti wisi wa sayen ay gono tanji halle wisi wa sayen kitana yala tanyin kuti mamba kuti mafuha honu ngadu duro goto ni kama nunne ma nanji gel lagana ya anken tanyin kuti halle sikangari nen ande galiban itanna du tere no honne tanji kuti kenambo ay gono tanna du bonta ni makenya ay ko tan na du mo nyaali hala yogodi aga ha mini nanti tanyi me bakanga kisna geli wisi wa tay ngakenya aga na hadmare me kita makenya he aga nay seybe ya wa hata jinan tuwanu nan ka chainan ne maga jarne mo watti bure wisi wa sey warni har fu ganu nga ko nanti tanyi me halanna hojo anna jinyo anyira munga kesa wura sikanga ri ane jige ga nyira masikan tagari ni kesu wisi wa senga ne harmare menga amma wisi wa senga anta tanyinga na kuti battele jakri nyang kita nyeme wisi wa saybe gari na nga shaytane nga am wisi wa tar nanti tanyinga nyira munga kutel la nyira munga maka halle hay katay tadangan ho man kita anga ta wisi wa senga nonga serella wayni ni anar wuta haju tugene manauta tanyini anadu yankina nduguta kanale sikana nanti tanyile iramunga wisi wa senyen watti bure anke nan ko anta manna manega dabari anna kenya kata bakkan sonno men tanjinga nyeme su ma jakri me ma yonko ma giji ayang kitan anna manega dabari anna nyiramulun anna ho haga na gesi ken no gonni taranga na mankita hikaya wanonga kebe igatin hikaya rabnga gel hikaya ho asikanga benni shaytan na wisi wata ni yakin ngallen no gon to gani hi ko tanye makamo walakin arkata tuwana ngara tirni atike shahren ni kanna nga shaytan ni ki wisi wata ni yakin kiwaren no nanti ni yakin ngara ane kama war to wanan tadanga ni kankin kana mane akoni daran kenya mari katinga nan dan nan yakin ngara atu wallahi billahi ngama ko nan nanti ni yakin ngara kira ko na kambe ati daru allikati nan tan nan yakin ngara akuni ya ti ke matiri yakin ngara nan ata mo yakin ngara ti mawala ati na'am ati anga kuni da mo be nan makana nyangi kamma shaytan ngana ke wisi wa sai nyangan sonno me no wani man nan ta kunana dangan nan nakare nyaka makunno ala sare ngine mo makine wisi wa sai ngara ranga ngana de shaytan hari batin kara go wisi wa sai ay gono gar hasal jira yake lo wisi wa sai kitana sella wana batin wana tima da bari ana sarjira ge ana ta ge immi ngata tanu manimi asikan gar nan ti imayan harawatin ngara digin ni yogo nuya irwai kompente ge tanu ni sikinara hai ina ti mata lakin atendano awanunga kametika asugili shaytan ayon yan kubi suwa sen namu ganar komenga
annan kawanta anna ha mi anna shaytan garan daga tibe kon kebe ka anga dankana o kibe kamata annan daga do ngani ke ha mi gon walakin tambihinga itremme ke palasinga iteke saraw ke dingira to anu nyugonuti itigella ganani iteke sirawumure maganse nanu ndo golburu nyangano nyagar ni tawununga itawa gemme ke tankan daga donkalanu sawunino iga sankil mo to anu nyugonda kenkon worni allah kutano nyani makenya sasa kan daga isanfi makam mo garam pala sunu ko koni ado ghalibani o ga be khairin ta konni min an kan nagi sanki tangol de burnya ngeke anya amanya tanja amanya al ghaiti ay igana kenni no ngena sanki bakame amma ibn al-Qayyim rahimahullah atika walla khusir ni kan nan nan ma kay medbar warni ghaliban an ga bana fitna nyakum makam mo igana ha mun an tikke golli ki ina kanya ni palasi ngai gawata le ho qora da bari be gan qora ke mo walla igana ha mun an tisebe no waketa warni e watelle fitna nyimmen kum kun kam masere kan ta fitna ke be kara mo goto kenya ti wal ahsan ho sire ngani kebe anna tono ka anna nasiha nyangi dangan ti ma se ne kebe hakini ke ya ahramun ten kun do kun maji ka ha me gone ya no rasi kere alla gana tata na ko inshallah ona giri ana ta hadise na bismillah sallallahu alaihi wa sallam nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in